الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يهدينا صراطه المستقيم، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين هديتهم إلى صراطك المستقيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، كنت تكلمت أنه موضوع الحمد لله موضوع الربا يوقع لنا كل يوم الإنسان يسأل، قد ما يسأل ما يقدرش يعرف هذا كل المواضيع، كل الأمور اللي تخص به. موضوع الربا بقدر ما هو سهل كان الإنسان يعرف يقول الربا أي نعم هكذا، ولكن صعب في حد ذاته، صعب جدا. من أعظم الذنوب هو الربا، هذا ولكن الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل لكم في الدين من حرج. ربي ما جعلناش حرج، الأمور اللي قالها لنا باش تيسر ناحيتنا، باش تسهل ناحيتنا، باش تجلب لنا السعادة، ولكن ربي ما يكلفناش فوق طاقتنا، وما يكلفش الإنسان فوق طاقته، ما يحرجش عليه بهذا الدين. هذا ليس في حرج. Je vais parler un peu de riba, de l'intérêt usuaire. L'intérêt usuaire, c'est une question qui se pose constamment. C'est halal, c'est haram, l'autre il parle, fais-le, l'autre ne le fait pas, mais on va en parler, Inch'Allah, d'une manière correcte, telle que nous l'a enseigné Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit une chose, mais il nous a pas fait de contraintes dans la religion, comme il l'a dit dans un verset. Il n'y a pas de contraintes dans la religion, il y a toujours des facilités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal al Yaman, la première des choses qu'il lui a dit, yassiru wa la tu'assiru, facilité et ne rendez pas les choses difficiles. Donc on va en parler. Et comment on va en sortir, quelles sont les solutions. Parce que si on parle que le sujet, j'ai constaté que beaucoup de nos frères, malheureusement, qu'Allah les guide, qu'Allah nous guide tous, on a tous besoin d'être guidés. Ils t'exposent le problème, mais ils ne te donnent pas la solution. Mais si tu me donnes les constats, on les connaît, mon frère. Tout le monde connaît le constat. Même le petit Hadek qui va à l'école, il connaît le constat. Mais quelle est la solution? La solution, Inch'Allah, on va en parler ensemble. هذا هو الربا. نبدأ آيات صفحة كاملة في القرآن عن الربا، مذكور في جهة أخرى، ولكن في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحرم الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. قلت لكم اسمحوا لي من الأول راني مريض اليوم، نورمال موجود الحمد لله جيت. نبدأ نفسر بالآية بالعقل. باش الله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Et comme ça la traduire, Inch'Allah, on avancera ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire là? Le premier, واش معناتها هذه الآية الأولى؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة. خليها أنا في الدنيا، أنا ما نهتروش على الدنيا. يوم القيامة لا يقومون. القيام هو البعث. ربي سبحانه يوم يحشرهم جميعا، عندما الله سبحانه وتعالى يبعث الناس كلهم، كيفاش يقوموا؟
يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل نعرفوا الإنسان اللي مس عنده مس تاع الشيطان كيفاش تكون عنده اضطرابات في الجسم تاعو غير إرادية، فيه رعشة، فيه خوف، فيه كل هذه الأمور. هذه الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل. والله يعني أنا متأثر بزاف بما قال يعني من أكبر علماء كما ابن تيمية، يقول يعني من أصح رحمه الله، يقول من أصح تفاسير القرآن تفسير ابن جرير الطبري. يعني والطبري يقول يعني في سورة الأعراف، وهنا تتوافق مع الآية، يقول في سورة الأعراف: على الأعراف رجال. هذه الأعراف هي شرفة بين النار والجنة، ما دخلوش للجنة وما دخلوش للنار. هذا الناس هذوما يعني لا استغفر الله، أنا رحت لآية واحدة أخرى. المرض يأثر على بنادم، أنا أكد لكم هذا الشيء. تفسير ابن جرير الطبري يروح لآية أخرى، يعني في يقول يوم القيامة هذا الناس اللي أكلين الربا، يقول كيقوموا يوم القيامة يبعثهم الله في هذه الآية، يقول تكلمهم الملائكة ويقولوا له اختار سلاحك. يقول لهم لماذا؟ يقولوا له إنك تحارب الله ورسوله. يعني راح تحارب الله والرسول. شوف سبحان الله، يعني علاه. وهذه جات الرعشة اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهذا الاضطراب وهذا المس تاع الشيطان هذايا، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني يوم القيامة ينوضوا وهما مفزوعين. لماذا؟ لأنهم راهم يحاربوا الله سبحانه وتعالى، لأن هذاك اليوم يوم القيامة. علاش الله سبحانه وتعالى يتكلم على يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تشوف كل شيء. Le verset qui parle, généralement je ne prends que les versets qui sont dans Sourate Al-Baqarah, il y en a d'autres, mais les plus importants sont dans Sourate Al-Baqarah, c'est les orientations concernant le riba, l'intérêt usuaire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, ceux qui mangent l'intérêt usuaire, ceux qui mangent le riba, c'est pas ceux qui mangent, c'est que ceux qui le pratiquent. Ne se lèveront le jour de la résurrection, c'est-à-dire quand Allah va nous ressusciter, ils ne se lèveront que comme celui qui a été touché par Shaitan, par Satan, c'est-à-dire bouleversé. Mais c'est pas l'explication. Enfin, le Coran ils disent bouleversé, mais moi je ne vois pas bouleversé. Et Terab, c'est plus proche de quelqu'un qui a peur, qui est effrayé, qui tremble. C'est plus ça. Pourquoi il tremble? Et ça convient avec ce qu'a dit Tabari dans son explication. Il faudrait savoir que Tabari, je ne l'ai pas dit en arabe, Tabari, il a vécu le 3e siècle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les meilleurs siècles ce sont le mien, celui qui vient ensuite. Le 3e, il a vécu Tabari. Donc c'est parmi les gens, je disais Ibn Taymiyyah, il a dit concernant Tabari, parmi les exégèses les plus justes sont celui de Tabari. C'est-à-dire, il dit il n'y a ni bid'a à l'intérieur, ni il a pris les hadiths authentiques, les versets authentiques et ce qu'ont rapporté avec une chaîne de transmission authentique les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y avait ceux qui leur ont succédé, ils ont transmis avec une chaîne de transmission courte, comme il y avait par exemple l'imam Malik. Imam Malik, qu'est-ce qu'il transmettait les hadiths? Pourquoi le Muwatta parmi les plus justes fait le hadith? Parce qu'il n'avait qu'une seule chaîne de transmission très courte. Je prends un seul exemple. Il a beaucoup pris de Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab. Mais il a transmis à Nafa', Abdallah ibn Umar l'a transmis à Nafa' et Nafa' à Imam Malik.
Quelle chaîne de transmission? Très courte, comme si tu parles à quelqu'un, il te dit mon père m'a dit. Ah, mais c'est bon. Voilà, c'est très court. C'est comme ça. Ibn Jarir Tabari, il est parmi les gens qui ont vécu les 3 premiers siècles de l'Hijra, de l'Égypte. Il a dit le jour où ceux qui sont, quand on sera ressuscité auprès d'Allah, ce jour-là, les anges viendront vers ceux qui ont pratiqué l'usure et qui ont persisté sur ça, pas sur ceux qui se sont repentis, on en parlera après, mais sur ceux qui ont persisté, qui sont morts alors qu'ils ont fait encore. Ils viendront leur dire, choisis ton âme. Et il va leur dire, comment ça choisir ton âme? Pourquoi faire? Il va lui dire, tu vas combattre Allah, il y a sa messager, on t'a averti. Eh oui, annoncez-vous une guerre de la part d'Allah et sa messager, c'est ce qu'on va voir dans le verset. Et ça coïncide avec la peur qu'ils ont, le fait de trembler, le fait de ne pas avoir la pleine possession de son corps, comme s'il a été touché par un shaitan. هذا يعني في الآية الأولى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك لماذا؟ ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الناس حتى اليومين هذا، وانا علاش قلت لكم نروح شويه في التدقيق باش نفهموا. الى يومنا هذا تقول له كاين بنك اسلامي، يقول لك ولكن نفس الشيء، نفس المبلغ. لا، ماشي نفس المبلغ، نفس صح حقيقه، ولكن ماهوش نفس المبدأ. ونوضحوها باش نفهموها. ان انت تروح تدير قرض في بنك اسلامي وتدير قرض في بنك غير اسلامي. البنك الاسلامي يقول لك عندك مثلا تخلص، مثلا نعطوا مثال 30 ولا 100 اورو في الشهر، والبنك الاخر يقول لك 100 اورو في الشهر، المده نفس المده. سبحان الله، تقول انت كيف هذا ونفس الشيء، هذا سلف لي وهذا سلف. لا، ما سلفلكش. ربي سبحانه تبعه مليح واش يقول الله. أحل الله البيع وحرم الربا. لماذا أحل البيع؟ لأن هذا البنك الإسلامي يبيع لك، البنك الإسلامي يشري ويبيع لك، والبنك غير إسلامي الربوي يحط ضمانة، وكي تعطي له دراهم ينحي منهم الفائدة تاعو ويبعثهم للآخرين. هذا هو الربا، هذا هو الربا. لو كان شوف، في بعض الأحيان الناس يشروا قرض ربوي ولا قدر الأمر وبالك ما عندوش إمكانية باش يخلص، ولا يديروا له سيزي ويروحوا يبيعوه. واش جاب الثمن في المزاد العناني، واش جاب الثمن هذاك هو. البنك الإسلامي لا، عندك 60% بقيمة الملك ملكية ديالو، ما راحش يروح يبيعها في المزاد العناني، يبيعها علنيا، يبيعها بالطريقة المثلى ويجيب فيها حقها ويعطيك حقك. هذا إذا ذهب الأمر. وفيها أمور أخرى، فيها الغيبيات. إنسان كيفاش تضمن نتايا في أمر هو في يد الله. هذه هي الفرق بين البنك الإسلامي والفرق بين البيع، كما قال ربي أحل البيع. إنسان اللي يشري حاجة، أنا تروح أنت البنك يقول لك هذه مثلا 1 يورو، ولكن احنا ندو معاك 20% ننتيري، صديق تقول لك 1 يورو 20. أنا أقول لك لا يا أخي، أنا نشريها، شوف المبدأ، أنا نشريها، خلصتها أنا، هذاك السيد ما يسلك والو، خلاص خلصتها، أنا نبيعها لك بالتقسيط الآن، نبيعها لك بالتقسيط، ولو ربحت فيها 20 سنتيم نفس المبلغ، ولكن نبيعها لك بالتقسيط. هذه ملكية خلاص. وأنا راضي على هذا الشيء. لو كانت تموت غدوة عند ربي سبحانه ما كانش حتى شيء. لهذا يقول ربي سبحانه أحل الله البيع وحرم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا مفهوم منه. Pourquoi ces gens-là ils se relèvent comme ça dans cette situation, tremblant le jour de la résurrection? Il y a 2 raisons. La première raison, c'est que, comme on l'a dit, c'est que le bai'a, le commerce, il est halal. 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 Le commerce, il est
Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui consomment ou ceux qui pratiquent l'intérêt usuaire ne se lèveront le jour de la résurrection que comme celui qui a été touché par Satan, bouleversé par le toucher du shaitan. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que la vente, c'est comme l'intérêt usuaire, il n'y a pas de différence. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite la vente, il a interdit l'intérêt usuaire. Et comment la vente? Il y a des gens qui le disent jusqu'à aujourd'hui. Et tu vas voir certains gens, il va te dire, tu as acheté, tu as fait un crédit, allez, tu payes des mensualités. Il y a une banque islamique, par exemple, qui te donne les mêmes mensualités et la même durée. Mais tu te dis, c'est la même chose. Pourquoi ça, c'est licite et ça, c'est pas licite? C'est pareil. Et Shaitan, il rajoute un coup. C'est parce que non, c'est pas pareil. C'est parce que la banque islamique, c'est une vente. Alors que les autres, ce n'est pas une vente. Il appose une garantie que si dans le cas où tu ne peux pas payer, ils vont te procéder à une, comment dirais-je, saisie. Et une saisie, ils vendront aux enchères, ça rapporte pas, ils s'en foutent de toi. L'essentiel, c'est la banque qui a financé, ils lui remboursent. Et ils prennent une partie, au passage, quand tu déposes toi, tu payes tes traites, ils prélèvent une partie, ils donnent à la banque l'autre partie. Ça, c'est l'intérêt usuaire. Mais la banque islamique, c'est quoi la différence? Il achète le bien. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il achète le bien. Et il te le vend par facilité. Étalé sur une période donnée. Et ça, c'est un achat. Et l'achat est licite. C'est juste qu'on n'entre pas dans l'inconnu. Quand on donne des garanties sur l'inconnu alors qu'on ne sait même pas que si tu vas vivre d'ici demain, tu vas donner des garanties sur l'inconnu. C'est ça qui est interdit. Mais si tu achètes la chose et tu la vends à la personne, et tu lui dis je te la vends par facilité, et je suis obligé de gagner, c'est une vente. J'achète, celui qui gagne de l'argent, il achète soit un commerçant, il achète de la semoule à un prix, il te la vend à un autre prix, il ne va pas te la vendre au même prix. C'est impossible. Parce qu'il y en a aussi qui disent que oui, mais la banque, si elle est islamique vraiment, elle ne te donne pas, elle ne gagne pas sur toi. Non, mais elle est obligée de gagner. Comment elle va fonctionner? Tu vas à l'épicier, alors tu lui dis vends-moi avec le prix que tu achètes. Mais ça ne va pas ou quoi? C'est pareil. C'est une vente. Tu voulais poser une question? Oui, j'avais fait une il y a des années, il y a 2 ou 3 ans, اللي وسوس لي الشيطان باش نشري هكا منزل. ورحت عند بنك اسلامي سقسيت وبنك il y a une différence de 25 000 euros à peu près. Mais tu as vu une seule banque islamique? كانت هذيك الساعه une seule ici. Ouais. Maintenant, alhamdoulilah. Il y avait 25 000 euros de différence. C'était à 100 000 euros, il y avait 125 quoi. 25 000 euros de différence entre la banque islamique et la banque européenne. Parce qu'il y avait les taux d'intérêt, ils étaient à l'époque à 90. Oui, admettons. Oui. La banque islamique était 25 000 euros plus cher. Plus cher que la banque. Oui. Mais le licite, c'est toujours plus cher. Non, je t'explique. Que tout le monde me pardonne. Je vais donner un exemple pour t'expliquer. Pour acheter un livre qui est de scientifique, tu le payes cher. Mais pour acheter un livre de n'importe quoi, sans aller dans le détail, c'est le moins cher possible. Et c'est ça l'illicite et le licite. C'est ça la différence. الفرق عندما تشتري كتاب تاع العلم يبيعه لك غالي. أنا نشوف أنا وعندما تشتري كتاب تاع الفسق يبيعه لك رخيص ورخيص كامل. خلا أو الحرام راه قدام يدك. L'illicite il est à portée de main. Il te le facilite, Shaitan. C'est à portée de main, c'est facile. C'est le moins cher possible. Tandis que la science ou quelque chose qui est utile, c'est cher. Et c'est pareil. C'est cher. Et demain, auprès d'Allah, Allah il dit une chose très importante.
que si la personne possédait la terre entière, il la donnerait pour ne pas être jugé. Donc, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est que si tu possédais toute la terre, et on va un peu parler entre nous en famille. Wallah, alhamdoulilah, je me sens proche de vous. Alhamdoulilah, Inch'Allah, c'est réciproque. À moins qu'il y ait quelqu'un qui dit autre chose. Sachez une chose. Je m'étonne des fois qu'il y a des gens, à moi on me l'a dit, où maintenant ils ont des problèmes immenses. Alhamdoulilah, mais je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste une chose. Il m'a dit, je veux assurer l'avenir de mes enfants. Je lui ai dit, tu ne peux même pas assurer ton propre avenir à toi, tu oses prétendre assurer l'avenir de tes enfants. On n'a même pas notre destinée en main. Comment on veut assurer l'avenir de nos enfants? Et combien il y a de gens qui ont gagné au loto, ils sont en faillite maintenant? Réfléchissez. C'est-à-dire que la vérité est devant nous, mais il suffit juste de la voir, d'aller chercher, c'est des choses qui sont à portée de main. Ils ont gagné des milliards, ils sont fauchés, il n'y a même pas de quoi manger. Et vous pensez que c'est juste? J'en connais pas un qui a réussi. Voilà, des émissions, et vous la cherchez sur Internet, vous allez voir. Tout le monde a fait faillite. C'est parce que l'intérêt est usuaire. C'est parce que c'est interdit. Et on ne peut pas combattre Allah et son messager. Pourquoi son messager? Parce que ici-bas sur terre, tu combattras Allah. Il n'y a personne que je connais qui a un crédit qui est à l'aise financièrement. Ça, c'est Allah. Il nous éprouve. Il nous donne les voies. On va les voir. Il y a toujours une solution avec Rabbi. Il n'y a pas, Allah ne ferme jamais les portes. Mais c'est juste qu'on explique les choses pour qu'on puisse les voir, les comprendre. Rabbi te donne toujours une solution. Daïman. Toujours. Mais c'est juste à nous de savoir prendre les bonnes décisions qui découlent. Qui s'imposent plutôt. Donc ils ont dit que la vente illicite est comme l'intérêt usuaire, alors que Allah a rendu illicite la vente, il interdit l'intérêt usuaire. C'est ça le verset. Même je veux expliquer les choses pour qu'on puisse être convaincu, comme je l'ai dit tout à l'heure aux frères. Je veux bien que toute la personne soit convaincue, mais même si j'explique pas, la religion c'est comme ça. Ou on est musulman, on ne l'est pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou tu le fais ou tu ne le fais pas. Tu es musulman, et tu ne peux pas, demain, des fois, pas plus tard que ça ne fait pas très longtemps, et il me parle, est-ce qu'on peut faire une oraison funéraire sur le défunt parce qu'il y a des amis français. J'ai dit, madame, ou c'est un français, faites-le à votre manière, ou c'est un musulman, on le lui fait comme ça et on le met dans la tombe. Subhanallah. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit faites vite avec vous, alors que nous on va, non, attends, il y a une oraison, l'autre il va parler, on s'est connus, on s'est vus, on a joué ensemble, qu'est-ce que ça peut lui rapporter? Réfléchir. Mais c'est ça, on se comporte comme un musulman ou comme un autre, à nous le choix. Mais si on est vraiment musulman, on applique la religion telle que c'est. هذا يعني قال لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فأمره إلى الله فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه موعظة من ربه, هاي الموعظة, هاو الآية, قل لك ربي حرام, جاتك موعظة من الله, فله ما سلف. فإذا كان حبس, يعني إذا كان فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى, يحبس. أو اللي ما نشوفوهم بعد تتوقف عندما تسمع موعظة من الله, ما تكونش تعرف. أنا ما كنتش نعرف مثلا وسمعت باللي ربي حرم الربا, بس نتوقف, ما نديرش الربا, صاي منا ابتداء من اليوم ما نزيدش ندير الربا. هذا يعني فانتهى فله ما سلف. الحاجة اللي درتها في الجاهلية وانت تجهل هذا الأمر
فلك هذيك ما تروحش يعني مثلا إلا سرقت واحد راك مدين ليه لو كان غدوة توب تروح تحوس عليه يا فلان أنا اديت لك حاجة هاي لك نرجعها لك ولا اطلب فيها ونخلصك خلصك هنا ما خلصكش الفوق بالحسنات هذا ممكن ولكن في الربا لا ربي يسمح لك فله ما سلف فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن بعد ربي سبحانه يحاسبك على حساب النية تاعك هذا الأمر سهل أمر آخر donc je vais expliquer par contre le verset je vais essayer de le traduire فمن جاءه celui qui reçoit une exhortation de la part d'Allah. Une exhortation c'est quoi? C'est l'interdiction, c'est ça l'exhortation de la part d'Allah. Celui qui reçoit une exhortation de la part d'Allah et qu'il cesse de faire ça parce que je ne savais pas, d'accord, Allah ne m'en veut pas, mais maintenant que je le sais, je ne le fais plus. Celui-là, il a ce qui est passif dans le passif, ce qu'il a acquis, c'est bon pour lui. Ce n'est pas interdit, khlas. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ça. Par contre, avant, parce qu'il ne pardonnait pas à tout, il ne pardonne pas à tout. Si tu voles quelqu'un, même si tu étais mécréant, ensuite tu rentres en islam, il te doit quelque chose, tu dois le payer en haut. Donc vaut mieux le payer ici-bas. Mais là, l'intérêt, ce que tu as fait avant, Allah il te le pardonne et on n'en parle plus. Falahu ma salaf, et il a ce passé, et après, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide s'il a de bonne foi arrêté parce qu'il a craint Allah et tout, Allah il le sait mieux que nous. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'en occupe, son affaire restera auprès d'Allah. ومن عاد فأولئك هم الرحيم فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. Quant à celui qui récidive après avoir reçu l'interdiction, il s'est arrêté, ensuite il a récidivé, moi c'est pas grave, moi je l'ai fait auparavant, je ne le savais pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas voulu, maintenant je vais le refaire encore juste une fois, parce que c'est obligé, parce que il va trouver 1001 excuses. Alors ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, leur destination c'est l'enfer et ils resteront éternellement. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala il va te châtier, il te fait sortir au paradis. Ils resteront éternellement. أولئك أصحاب النار خالدين فيها. هذا فيما يخص الآية هذه الأولى اللي كنا شفناها يعني تتكلم على الربا والمنع تاع الربا يعني ربي سبحانه حرمه بأمر قطعي يعني ما فيه حتى إشكال وبأمر واضح. يكمل الآية يتكلم أن يقول الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. شوف ربي سبحانه يمحق الربا يمحقه يمحيه كامل يعني ما يكونش عندك المال وربي يربي الصدقات. إذا كان الصدقة تعرف السر بتاعها قدمت من كما كنا ذكرنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وما لي أني أتصدق ب100 في الصباح تأتيني 1000 في المساء. يعني إنسان ما يعمل بطبع الحال ولكن ربي سبحانه يربي الصدقات. الصدقات يزيد ينميها ويقويها ويمحق الربا. يمحق الربا. الإنسان ما يكونش عنده يعني إمكانيات لا بأس بها. Donc j'ai dit juste qu'il y a un verset après que Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti l'intérêt usuaire et fait fructifier le monde. Et c'est vrai on le voit. Allah subhanahu wa ta'ala celui qui fait l'intérêt usuaire il est tout le temps limite pour ne pas dire en dessous peut-être de la barre. Et par contre, celui qui donne l'aumône, comme l'a dit Athman ibn Affan quand on l'a interrogé pourquoi tu es riche, il leur a dit qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, je n'y peux rien, je donne 100 le matin, il me rentre 1000 le soir.
c'est comme si qu'il se justifiait dans le sens. Oui, mais c'est ça, sadaqa. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui fructifie les aumônes. Il fructifie les aumônes et il anéantit l'intérêt usuaire. بعد نجيو يعني وين الوعيد. الله سبحانه وتعالى بعد ما يعلمك يوعدك، يجي الوعيد ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. عندما يتكلم مع المؤمنين الله سبحانه وتعالى افتح ودنيك، لأنك يهمك هذا الأمر. ما وش قال الناس يا أيها الناس، لا، المؤمنين في إنذار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. التحذير الثاني اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. تحذير ثالث في آية واحدة. ما تقوليش أنا يا باش نسكن ولادي ولا باش نبني دار ولا الآن راك مسلم. ما كانش، لا هدية ما افتاو لي ولا افتاو لك ولا افتاو اللي حب يفتي النفس والله يسهل عليه واللي تبعوه الله يسهل عليه. ولكن احنا نقول كلام الله 3 مرات. يقول لك ربي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولا ما درتش يعني ما راك ماكش مؤمن، أو يحذرك هذه لا كنت مؤمن ولا ما كنتش مؤمن دير واش حبيت. يعني شوف، يعني لازم نفهموا الآيات كما نزلت. هذه هي المفهوم الحقيقي تاع الآية تاع الدين تاعنا. الدين واضح وكل واحد فينا يحس به ويفهمه. هذا واش يحب الله سبحانه وتعالى. وانت إذا كان هذا الشيء يدخل في قلبك والله تولي مقتنع أنك ما تديرش الربا مهما كان الأمر. والله ثم والله ثم والله الإنسان يجتنب هذا الربا، هذا راه حاجة عظيمة، راه حاجة نعمة. الإنسان اللي يعني ينام ولا ينعس كما يقولوا البعض وهو مرتاح البال، اللهم لك الحمد، نعمة. هذه نعمة عظيمة هذه. يعني نتمنى لكل واحد فينا يذوقها. Ce verset, pourquoi? Parce qu'après Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que c'était interdit, et il nous avertit. Il nous avertit à travers un verset qui est, moi il me fait peur. Un verset où Allah subhanahu wa ta'ala ouvre bien notre cerveau pour qu'on puisse comprendre, c'est pas les oreilles. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah. C'est-à-dire non seulement Allah, le premier avertissement c'est ô vous qui avez cru, les croyants. Allah il s'adresse aux croyants. Quand Allah il s'adresse aux croyants, on ouvre bien, on entend, on essaie d'écouter le mieux possible. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse aux croyants, c'est un avertissement lui-même. Le fait de s'adresser aux croyants. Quand il s'adresse à tout le monde, ya ayyuhan nas taqu rabbakum, aux gens, craignez votre Seigneur. Ça concerne tout le monde. Mais là, ça concerne ceux qui ont déjà cru. Ça concerne ceux qui ont déjà cru, ils sont censés être croyants. Plus que musulmans. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah. Deuxième avertissement. Craignez Allah. On ne peut pas être croyant et ne pas craindre Allah. Chouf, le verset d'Allah il est très explicite, c'est un avertissement terrible. Et délaisser le reliquat ou bien le reliquat de l'intérêt usuaire. On doit cesser le reliquat de l'intérêt usuaire. Si vous êtes croyant, parce que le troisième avertissement, si vous êtes croyant, dans le sens où si vous n'êtes pas croyant, faites ce que vous voulez. Mais c'est 3 avertissements dans un seul verset, juste pour cesser, pour arrêter et se débarrasser du reliquat de l'intérêt usuaire, parce qu'on l'a fait, on ne le savait pas. تعلمون أول ربا اللي وضع في الإسلام تحت قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من هو؟ ربا العباس. في خطبة الوداع في حجة الوداع وخطبة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم قال حرم الله الربا ونهى المسلمين عن الربا، وقال أول ربا أضعه تحت قدمي هو ربا العباس عمي.
ولكن احنا ما رناش في نفس الحالة، الأمور تغيرت. هذاك العباس كان هو يقرض الناس الدراهم، نشوفوها في الآية، نكملوا الآية نشوفوها، كان هو يسلف الدراهم. احنا رانا الآن نسلفوا الدراهم باش نشرو بهم أمور أخرى. Le premier intérêt usuaire qui a été annulé en islam, c'est l'intérêt usuaire de l'oncle du prophète Al-Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le pèlerinage de l'adieu et le sermon de l'adieu, il a dit le premier, j'interdis l'intérêt usuaire, et le premier intérêt usuaire que je dépose sous mon pied, c'est-à-dire j'annule, c'est celui de mon oncle Abbas. Il commence par lui-même. Regardez dans la religion, on commence par nous-mêmes. Non, on dit à tout le monde, mais nous on est en dernier. Non, c'est pas ça. La religion, c'est commence par toi-même. Le prophète, il nous donne l'exemple. Il commence par son oncle, le premier. Et comme il a annulé la vengeance, et la première vengeance, c'est celle de son cousin qui a été tué dans une autre tribu. Il a dit là, il n'y a pas de vengeance. Mais c'est pareil, il commence par lui-même, pour que les autres ils arrivent à suivre. Ou là, on est devenu comme les autres, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Non. Mais c'est comme ça. Alors, alhamdoulilah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annulé le premier riba. Et c'est comme ça. Inch'Allah, si on annule le riba, on suit l'avertissement d'Allah tabaraka wa ta'ala, on annule le riba. On s'arrête, on ne refait plus. Quelles que soient les causes. Je ne le refais plus. Je l'ai fait. Parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas. Alhamdulillah. الرسول صلى الله عليه وسلم قال شوفي كي يكونوا يعني هكذا ما تكونش محضر هذا يجي أحسن. لأننا ندخلوا في الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تجاوز لي عن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكره عليه. يعني 3 حوايج ربي يغفر لنا عليهم. الخطأ إذا درنا حاجة خطأ ما نعرفوش يعني غلطة، والنسيان نسينا، دير لاسياس العشية تنسى وما تنوضش للصلاة، وما استكره عليه الحاجة اللي ديرها تحت الكره يعني يفرسيو تحت القوة تحت الضغط وديرها، هذيك ربي ما يحاسبكش عليها كما ما حسبش عمار بن ياسر. عمار بن ياسر قتلوا لوالديه وقالوا له نقتلوك انت ثاني كذلك، لو ما باش نخلوك لازم تشرك بالله وتكفر بمحمد، دارها. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم باللي في قلبه الإيمان، وهو كان كاره نفسه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عاود رفع له معنوياته، قالوا الله يعلم مش كاين في قلبك ويعلم درتها عن كره وما أخذكش عليها، والحمد لله. Ça c'est une bonne chose pour nous, c'est une bonne nouvelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a dépassé pour ma communauté où on ne veut pas dans le sens, ils ne seront pas jugés sur ça, 3 choses. Sur l'erreur, sur l'omission, l'oubli, et sur la contrainte. Quand on fait une chose qu'on ne connaît pas, Allah mais lorsque tu connais, tu t'arrêtes, tu ne fais plus. Et la deuxième des choses, c'est quand par omission, par oubli, on fait quelque chose. C'est-à-dire, tu as oublié que l'heure de la prière est proche, tu fais la sieste et tu dis, oh là là, je me suis réveillé, l'asr il est passé. Mais c'est pas grave, parce que Allah t'en veut pas pour ça aussi. Et la troisième, c'est sur la contrainte. Comme Allah, il a pardonné à Ammar ibn Yasir, qui a dû renier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah pour avoir la vie sauve. Parce qu'on a tué devant lui, il faudrait savoir, sa mère et son père. Et ils allaient le tuer, et il a dit ça. Ensuite, il était, comme on dit avec notre langage, qu'Allah nous en pardonne, il était dégoûté de lui-même. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a fait revaloriser l'islam dans son cœur. Il lui a dit, Allah, il sait pertinemment ce que tu as dans le cœur. C'est comme ça pour chacun d'entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, il sait qu'on veut avoir la chose. Et si on est obligé de faire une chose sous la contrainte, Allah il ne nous en veut pas.
نكمل الآية. قلنا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Si vous ne le faites pas, annoncez-vous une guerre de la part d'Allah et de son messager. تصور يحاربك الله. قلنا يعني ابن جرير الطبري يقول يعني في التفسير أنك عندما تنوض يعني يوم الحشر يوم يبعثنا الله ويبعث الله من في القبور يبعثنا الله تبارك وتعالى ليوم القيامة. الإنسان اللي يستعمل الربا يقول له روح اختار سلاحك راح تحارب الله ورسوله. كيفاش تحارب الله وانت ترجو رحمة الله باش تدخل الجنة؟ وكيفاش تحارب الرسول صلى الله عليه وسلم وانت تستنى في الشفاعة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته؟ وعندما تحاسب لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عندما تحاسب أعلم يا عبد الله أنت مسلم يكون معك الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله. هذا هو علاش الأمر صعيب. هذا هو علاش أنا نشوف الأمور من هذه الناحية ما نشوفهاش من ناحية أنا الدنيا. أنا ما لو له ملء الأرض ذهبا لافتدى به من عذاب يوم القيامة. لو كان يكون عندك يعني الأرض مملوءة بالذهب قاعد تفتدي به باش تكون يعني تسلك يوم القيامة من العذاب. أنا وش نشوف هذايا؟ ما نشوفش أنا اللي يقول لي لا ماشي مشكل تحب تبني تشري. كاين واحد شاري وداير بزاد كلام الاستيتيسيان يعني أمور لو كان للحاجة على الأقل يعني نقولوا نص يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا أجمعين يعني. Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous dit ça, annoncez-vous une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et pourquoi? Parce que ça a toute son importance. Parce que le jour de la résurrection, quand on sera ressuscité, comme l'a dit Ibn Jarir al-Tabari, on va te dire choisis ton arme, tu vas combattre Allah et son messager. Tu combats qui? Tu combats Allah, celui dont tu attends sa miséricorde pour rentrer au paradis, parce qu'on ne rentrera pas au paradis avec nos actions, mais c'est avec la miséricorde d'Allah. Et tu combats le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le seul qui va intercéder auprès d'Allah pour sa communauté. Qu'est-ce que ça vaut ça? C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit si on a toute la terre remplie d'or, on le donnera pour se préserver du châtiment du jour de la résurrection. Alors, c'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas le fait de fais-le, c'est pas grave, fais-le. Non. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit une chose très importante. Man amanani fi dunya akhaftuhu yawm al-qiyamah. C'est-à-dire celui qui est en pleine confiance de ma part dans ce bas monde, je lui ferai peur le jour de la résurrection. C'est ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on fait attention. Maintenant à celui نرجعوا الآن الإنسان اللي دار هذا الربا استعمل الربا وشرى دار. احنا لأن يعني الأمور بكري كنا قلنا عم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نكملوا الآية تشوفوا باللي ربي سبحانه قال لهم فإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم. يعني الله سبحانه وتعالى علاش كانوا بكري يمد يسلفوا الدراهم بالربا يعني بليزانتيري كان كي يعطيك 100 تعطي له 120 ولا 150 ولا هذا هو. قال لهم ربي سبحانه يعني ما تروحش تقول له لا رجع لي دراهمي برك وما نديش الاخرين بصح ترجعهم لي الان. فإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. خليه حتى يكون في اليسر لأنك أنت تحكم مالك هذا. وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كنت تصدقوا أحسن وأحسن لأن كانوا بكري يسلفوا. عم الرسول كان هو يسلف دراهم الناس بهذا الربا.
Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset qui suit, dans le sens du verset, il dit celui qui est dans la difficulté, patientez jusqu'à ce qu'il soit aisé, dans le sens du verset. Après, il dit, mais si vous faites une aumône, si vous les donnez comme aumône, ce sera mieux pour vous si vous le saviez. Pourquoi il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que dans le temps, c'était plus ça qu'autre chose. Les gens, ils empruntaient de l'argent, c'était pas la même chose. Maintenant, ils font un montage financier, comme on dit, et ils rassemblent tout, ils regroupent tout. Non, avant, tu vas emprunter de l'argent chez quelqu'un et tu vas acheter selon tes besoins. Et l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aura interdit, il y en a beaucoup qui sont partis pour les gens, tu me rends mon argent, je ne veux pas d'intérêt, mais tu me rends mon argent maintenant et on n'en parle plus. Non, celui qui est dans la difficulté attend jusqu'à ce qu'il soit à l'aise. Et si vous faites aumône, vous faites don, ce serait mieux pour vous si vous le saviez. Parce qu'avant c'était plus cette opération. Maintenant, les opérations complexes qui sont en train de monter actuellement. هذه العمليات هذه المركبة اللي راهم يركبوا بعضها في بعض. الإنسان إذا كان أنا ما كنتش عارف شريت بالربا، شريت دار. شريت دار هل الدار هذه تاعي حلال ولا لا؟ ولا حرام؟ حل عينيك مليح. حلال يعني كون على يقين الحمد لله اطمن حلال لأن عملية الشراء هذه ماشي عملية الربا. أنت شريت دار الحلال، الدراهم اللي جبتهم حرام. عملية الشراء حلال، الدار تاعك ملكية تاعك حلال، ولكن المبلغ اللي جبته هذاك هو الحرام اللي استلفته. إذا كان راك خلاص العملية انتهينا وما نهدروش ما نعودوش نرجعوا لها. إذا رجعنا نكونوا من أصحاب النار أولئك هم فيها خالدون، الله يبعدنا عليها. ولكن الإنسان اللي مازال عنده هذا القرض الربوي فناظرة إلى ميسرة. هذا وش قال العلماء؟ أنك تحاول بقدر المستطاع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بقدر المستطاع انك تسدد هذا الديون. هي من المفروض تسدد الا المبلغ كي تعرف باللي ما تسددش ولكن راهي كنا تدخل في ما استكره عليه، يشارعوك ويحاسبوك وتزيد تخلص لا خلصها جائز، تخلصها وتتحاول باش تتهنى منها في أقرب وقت ممكن. هكذا باش الله سبحانه وتعالى أنت مادام راك في سالك طريق الله راك سلك طريق الله سبحانه وتعالى ما تعودهاش. la bonne résolution d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne une chose, il nous donne toujours la facilité. Vous voyez comment il a facilité pour ceux qui avaient donné de l'argent avec intérêt usuaire. Il leur a dit, celui qui n'en a pas, soyez indulgent avec lui, laissez-lui le temps. Et si vous lui faites don de ça, c'est encore mieux pour vous si vous le saviez. Maintenant, j'ai contracté un crédit. Est-ce que ma maison, elle est illicite ou pas? J'ai acheté une maison avec un crédit avec intérêt usuaire. Non, ma maison elle est licite parce que la vente, l'achat de la maison, l'achat et la vente c'est licite. C'est l'argent qui est illicite. C'est l'intérêt usuaire se trouve dans le prêt. C'est pas dans la maison elle-même, pas dans le bien. Se trouve dans le prêt. C'est ça l'intérêt usuaire. Maintenant. Comment faire face à ces situations? J'ai contracté un prêt, je ne peux pas le solder de suite. Si j'ai la possibilité de le solder, il faudrait que je le solde dans les meilleurs délais possibles. Comme ça, je serai débarrassé de tout, je meurs tranquille. Et on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va mourir. Mais si dans le cas, je n'ai pas la possibilité, je m'empresse de le rembourser. C'est une priorité. C'est comme ça qu'on dit le ulama.
c'est une priorité de le rembourser. Et normalement, étant donné que tu es musulman maintenant et que tu sais qu'Allah interdit ça, tu ne donnes que ce qu'il te doit, pas l'intérêt usuaire. Mais ça rentre, l'intérêt, ça rentre dans la partie contrainte. Et on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous en veut pas pour la contrainte. Donc, dans ce sens, tu payes aussi l'intérêt parce que c'est une contrainte. Parce que sinon, ils vont te poursuivre et tu vas payer des frais et des intérêts, d'autres intérêts aussi. Donc, dans ce sens, voilà, quelqu'un il a contracté, il prend un engagement avec Allah qu'il ne le fera plus jamais, parce que je sais que maintenant c'est interdit. Ce que j'ai fait, je m'empresse de le rembourser. Si j'ai la possibilité de l'argent à côté, je ne vais pas à Costa Brava, je vais payer mes dettes. C'est plus logique. Je ramasse pas toute l'année pour partir au bled. C'est plus logique de rembourser avec le crédit, parce que si tu meurs, il y a des priorités dans la vie. Et c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala il nous voit. Il sait mieux que nous ce qu'on est en train de faire. Il connaît nos intentions et que vous savez que les actes ne valent qu'avec les intentions. Pas avec autre chose, pas avec la parole, c'est juste l'intention. Et que quand tu pratiques, c'est ça. Tu as joint le geste à l'intention. Et tu accomplis le devoir d'Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. S'il y a une question, on a une interrogation. كيديروا لاسورانس في Il n'a même pas demandé. تفضل الحاج. كيعملوا لاسورانس هذا الشيء اللي كتاخذ من عند الكريديت ديال المسلمين ديال هادو اللي كيعطيو يسلفوا كيديروا لاسورانس توفى الانسان هما اللي كيخلصوا كيسلكوا لاسورانس انت اللي كتزيدها الحاج لاسورانس انت اللي كتزيدها لا كتزيدها كتخلصها في كريديت يعني عندك كريديت سي فاكولتاتيف. إذا كان يعني مش مفروضة عليك ما تخلصهاش، لأن يعني لاسيرونس في حد ذاتها حرام. حتى هذاك اللي يقولوا لاسيرونس ديسي حتى هذه حرام ثاني كذلك. سوف سي يعني إذا كان الإنسان يديرها في نوع من الاشتراك. سوف سي dans un cadre solidaire il y a une لا أنا جايك محمد. إذا كان لاسيرونس هذه فاكولتاتيف يعني ماهيش مفروضة ما تخلصهاش، وإذا كان مفروضة سي اون كونترانت تخلصها. فرضوها تخلصها وما فيها مشكل. تفضل قبل. Juste pour éclaircir le problème de l'assurance, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Parce que l'assurance facultative, elle est devenue. Tu très rapide, انت خلصتيهم كامل اللي ما فهموش. Non, ما قلتش ما قلت parce qu'il n'a pas. Non, vous gagnez l'assurance, c'est pas que tu l'as fait. Non, c'est pas. Non. Parce qu'à partir de 90, parce que j'ai des gens qui travaillent à la banque. À partir de 1990, c'est devenu obligatoire, l'assurance. Je ne sais pas, je ne connais pas l'accord parce que je ne l'ai pas pratiqué. Mais non, c'est juste, je lui ai répondu en fonction. Si c'est obligatoire, tu le fais, il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas obligatoire, tu ne le fais pas. Avant les années 80, c'était pas obligatoire. Alhamdulillah. Maintenant c'est obligatoire, on le fait, c'est une contrainte. Barakallahu fik Mohamed. حسب اللي سلك وفاه ما يتبعوش ولادهم. وزيد شوف جماعة واحد أخرين محمد لما فهموش ثاني. هي الفرق الشيخ جيست حاب نسأل كاين الديكوفير اللي يقع فيه يعني اغلب الناس في لا بنك اسكو فيه نوع من الربا هذا ولي زاجو اوبليغاتوار هذوك سي دي زاجو اوبليغاتوار هذوك tu payes le découvert bancaire mais c'est mieux de ne pas parce que essayons de vivre ne pas vivre au-dessus de nos moyens شوف يعني essayons de ne pas vivre au-dessus de nos moyens mais si je n'ai pas les moyens, je ne vais pas acheter de la limonade, je vais prendre de l'eau. Oh, salam alaikum. Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala ne vous menez pas avec vos propres mains vers votre propre destruction. C'est-à-dire, on va directement aller vers Hadak l'Akhor, on consomme plus que ce qu'on a, et on se dit, l'intérêt c'est une contrainte. Non, attention. Si la qadar Allah tahna fiha on est tombé dedans, Allah il ne nous en veut pas. Mais si on y va
de nos propres, par notre propre volonté, non, ça ne se fait pas. C'est l'intention, c'est le niya. Le frère, Salam alaikum, chef. Salam. Parce que l'assurance, elle est interdite en islam. Mais par exemple, moi je prends l'exemple du véhicule. En France, un véhicule il est obligé de rouler avec une assurance. Oui. Donc l'assurance, est-ce que je dois la prendre au minimum ou est-ce que je peux la prendre en tout risque? Parce que non, quand tu as l'autorisation, tu prends l'assurance que tu peux. Quand elle est illicite entièrement. Mais maintenant, le majalis al-fitwa, les assemblées de fatwa au niveau mondial, ils ont dit que c'est valable, c'est autorisé de payer une assurance, c'est normal. Tu paies l'assurance habitation, tu paies l'assurance de la voiture en premier. Mais maintenant, c'est libre à toi. Tu peux prendre, tu peux prendre la formule que tu veux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il avait Rabia découvert de ça le commerce, c'est-à-dire mouche personnelle. J'ai compris. Mais نفس الجواب يعني شوف فهمتك يعني الإنسان في التجارة تحت له ممكن يعني قضية ويقول هذه فرصة يعني ويسيب روحه لو كان ياخذ الديكوفير يسيب روحه خاسر فيها. لو كان الإنسان يراجع نفسه برك ولو كان ياخذ قيسه ربي سبحانه يبارك له فيه ماشي كيف يعني هذه يعني نصيحة لنفسي أنا الأول. اليوم عندي مثلا عندي سيارة نقول طاحت لي اوكازيون إنسان يبيع سيارة بنص سومة نصف الثمن تاعها نقول نسلف معليش ندير ديكوفير ولا حاجة ونجيبها يعني راني رابح فيها نصيب روحي بالك المونتور مال الاخر نخسر فيها وما نجيبش خبر. لازم نراجع نفسي هل ربحت انايا كي ديت هذاك المال اللي ربي حرمه لي ولا لا. وربي سبحانه قال يمحق الله الربا يمحق الله الربا يعني هذا اللي نخاف منه احنا ربي يمحق لنا. ولكن اذا كان احنا سرنا بوش نستطيع ربي يبارك لنا فيها. من الامور اللي يبارك فيهم الله التجاره من الأمور اللي يبارك فيهم الله التجارة والمقياس هي الغش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي. Bon, j'ai oublié de traduire, j'ai compris. Ton regard il est expressif. Il m'a interrogé sur le même principe si pour faire un découvert. Est-ce qu'on peut prendre un découvert même dans le commerce? Des fois on est tenté, on a une affaire commerciale, on a une occasion qui se présente et on se dit que c'est la seule occasion et si je la rate, je rate tout. Donc je fais un découvert avec des intérêts. Non, j'ai transgressé la loi d'Allah, c'est les intérêts, ils sont interdits, il n'y a pas d'exception. Maintenant, si je le fais et je dois me rendre en compte après, je dois me remettre en question, est-ce que j'ai gagné ou j'ai perdu? Si j'ai perdu, je sais que c'est à cause de ça. Et si tu fais les choses comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, il te bénit, il barak les firmes, Allah il te fructifie. C'est le commerce licite que tu fais. تفضل. السلام عليكم. سلام. اسمحوا لي جيت مؤخر لكن كنت عندي شيء. لا ماشي مشكل. فيما يخص الكريدي هذا كيدير به هناك مغتربين هنا في فرنسا. On a deux versions. ما كانش دو فيرسيون. أنا نجاوبك أنا نعرف السؤال تاعك خلاص. احنا جاوبنا عليها مقبل وكان حضرت كنت عاود أعطي له عبد الحكيم بعث له يسمعوا مليح. لا نعاودوا في الإعادة إفادة. كاين اون سول فيرسيون سي لا فيرسيون د الله تبارك وتعالى. الفتوى الشاذة لا يؤخذ بها. هذه قاعدة في الدين. الفتوى الشاذة اللي تكون لا فتوى اتيبيك. C'est-à-dire quand atypique c'est une seule fatwa sur l'ensemble, on la prend pas en considération. Alors on ne dit pas il y a deux versions, il n'y a qu'une seule version, c'est l'interdiction.
C'est pas ce que je voulais dire. Oui. C'est-à-dire, je prends mon exemple. Je prends le format. Regarde, on a une maison. J'ai une maison, j'ai acheté une maison. Mais j'ai fait un crédit de maison. Je sais pas. Donc, j'ai demandé 2 versions. J'avais 3 versions. Ou les 2 avis. Ou les 2 fais-toi, que ça vous voulez. J'arrive. Et tu as besoin de la 4e, tu vas poser la question à quelqu'un d'autre, tu vas lui dire j'ai 4 versions. Non, c'est pas ça. J'ai tout répondu, Rabbi Jazik, non, 4 versions, je peux pas, c'est trop chaud. Tu es mon frère, il y a 3 versions. On doit poser la question uniquement une fois. Et on prend la version. Et celui qui me l'a dit, qu'il prend ses responsabilités. Voilà, je me suis mal exprimé. C'est vrai que j'avais demandé une version, mais j'avais entendu d'autres versions. C'est ça que je voulais dire. Ça. Moi, j'ai demandé à des personnes, je pense, qui sont très compétentes. Ils m'ont donné un avis. Voilà, maintenant, tu peux le faire. Vu les conditions, vu le quartier, vu où remarquez, c'est pareil aussi. Enfin, j'ai entendu une autre version pour la radio, avec d'autres imams, qui disent aussi oui, je me dis, il a les conditions, bon, donc, 2 avis. Ils étaient positifs. Et puis, on entend aussi souvent, ils disent qu'il a. Non, pour moi, ces 2 avis n'étaient pas positifs. Voilà. Pour moi, ils sont négatifs. Le 3e, cette version, c'est la positive. Justement. Donc, que des simples citoyens, on ne sait plus. Écoute, quand je te dis, je t'ai répondu mon frère. شوف يعني الإنسان كان أسمع الكلام مليح. علاش قلت أنا الإنسان يسأل مرة خلاص. احنا واش راه يوقع لنا؟ الإنسان يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ومن بعد يأخذ الشيء اللي يساعده. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا. ولا نحبوا نديروا فتنه بين هذا ولا قال لي الامام الاخر لا هكذا وهذا يقول لا انا نقول لا، انا هذا موقف تاعي، موقف الاجماع العلماء. احنا يعني واحد الاخ جا معايا ما كون راح للحج، انا كلها باش ما نقولش حاجه واحده اخرى، ورحنا مجلس افتاء وراح يسال، قلت اسال عن الربا. اسال انت، راك انت اللي تقول لي ولكن اسال انت هنا راك في مجلس لا يقول له ولكن، نقول له حرام ولكن لا يجوز ولكن لا. هذا مجلس الافتاء تاع السعوديه تاع مكه، وانا مسؤول على كلامي، ما كاينش ما خلالوش يعني فرصه باش يحط كلمه برك لا يجوز، لا، لان الله سبحانه وتعالى هذا لازم تسمعه. والله ننصحك اخويا اسمع ان شاء الله، وكنا وضحنا كاع الامور، ربي سبحانه واضح في هذا الامر. احنا ما راناش يعني هذا تاع المبيحه ضروره تبيح المحظوره، هذه ربي سبحانه قال لك الا ما صبتش يعني الماء وكنت في مكان راح تموت وما صبتش الا الخمر تشرب الخمر حقيقه، ولكن هنا عندك دونجي دمور نتاع اولادك. ربي يزيدني علما. بارك الله فيك، ربي يجازيك خير وربي يتقبل ان شاء الله منا ومنكم ان شاء الله. ربي انا نفرح كي نشوف خوتنا هكذا. الانسان شوف ربي سبحانه جعل هذا الحق هذا يروح مباشره للقلب. الانسان اللي يكون عنده الايمان في قلبه يسمع الحق من الله سبحانه وتعالى ويؤمن به. والانسان اللي يكون يعني شويه ضعيف ولا ما نقول ان شاء الله ربي يهدينا كلنا، يبدا يسير لك في الاسباب. تفضل الاخ. من بعد نجاوب ان شاء الله. هذاك اللي قلت لنا ان شاء الله نقولوا. لا راهي مازال موجوده ان شاء الله. بارك الله فيكم. انا كنا نتكلموا على لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، وان شاء الله ما نلقوش بايدينا الى التهلكه. نسال الله تبارك وتعالى يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. بسمك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.